الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. الكون كله ناطق بحمد الله تعالى الحمد لله، وقائم بحمده الحمد لله، وكل موجود شاهد بحمده الحمد لله، وما أطيع إلا بحمده الحمد لله، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده، وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد، فله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. إن رأينا ما نحب قلنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأينا ما نكره قلنا الحمد لله على كل حال. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. La création tout entière, de la plus petite particule jusqu'à la plus imposante des créations et des créatures, tout dans sa création loue Allah Azza wa Jal. Toute la création ne bouge que par et grâce à la louange de Dieu. Et le croyant est en harmonie avec cette création quand il rentre dans la louange de Dieu subhanahu wa ta'ala. La louange avec la langue, la louange avec le corps, la louange avec le cœur. Chaque cellule du corps
loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque nous voyons, nous constatons quelque chose qui nous plaît, que nous aimons, eh bien on dit louange à Dieu, par qui et grâce à qui les choses parviennent à leur terme. Et lorsque nous voyons quelque chose que nous détestons, ou face à une difficulté ou une épreuve, on loue également Allah Azza wa Jal, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, louange à Allah dans toutes les circonstances. أيها الأحبة، جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وقد روى الطبراني رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، والحمادون أيها الأحبة أول من يدعى لدخول الجنة يوم القيامة. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Anas radiyallahu anhu qu'un homme est rentré dans la mosquée et il est rentré dans la prière, il était essoufflé et il a dit: Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. La louange revient à Allah, une louange abondante, pure et bénie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, il a dit: qui est l'auteur de ces paroles? Et tout le monde a gardé le silence. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré la question: qui est celui qui a dit ces paroles? Et il n'a pas dit quelque chose de mal. Et ce compagnon a dit: moi, ya Rasulullah. Il lui a dit: j'ai vu 12 anges de Dieu qui se sont précipités sur cette parole pour voir qui allait être le premier qui allait la saisir et la faire monter auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la louange avec la langue. Que dire lorsque la louange vient également du cœur? Qu'on loue Dieu subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations et dans tous les états. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Les gens qui sont tout le temps en train de louer Dieu, leur langue loue Dieu, leur cœur loue Dieu, leur corps loue Dieu, leur état montre qu'ils sont dans la louange, quelle que soit la situation par laquelle Dieu les fait passer. Eh bien, ceux qui louent Dieu dans toutes les situations et dans tous leurs états, ce seront les gens qui entreront les premiers au paradis le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Hakim d'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les premiers qui seront appelés à entrer au paradis sont ceux qui louaient Allah dans la facilité comme dans la difficulté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وجاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلام، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي رواية أخرى: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Chers frères, pourquoi louer Dieu subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il est celui qui mérite les louanges. Pourquoi louer Dieu subhanahu wa ta'ala? Parce que nous croulons sous les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si jamais vous prenez le temps de ne méditer que sur les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala dans notre vie, dans notre corps, dans nos familles, et le plus grand bienfait pour lequel on doit louer Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est de nous avoir fait croyants, musulmans, c'est de nous avoir honorés sur des milliards et des milliards et des milliards de gens et de créatures que la terre a porté, que la terre porte et que la terre portera, d'être de ceux qui disent la ilaha illallah. Il y avait un homme dans les ruelles de Bagdad, il entend quelqu'un qui dit: Alhamdulillah ala ni'amika al-kathira, Alhamdulillah adada khalqik wa rida'a nafsik wa zinata 'arshik, Allahumma lakal hamd kama hamidaka al-anbiya wal mursalun, Allahumma lakal hamd. Et cet homme, il entend un homme qui est en train de louer Dieu d'une manière extraordinaire et incroyable. Et il suit cette voie et il arrive dans un mur, devant un mur, il trouve un homme qui n'a ni bras ni pieds. Ni bras ni pieds. Et il lui dit: pourquoi, pour quelle chose tu loues Dieu subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit: ne m'a-t-il pas donné une langue qui le loue, un cœur qui l'aime et un corps qui résiste aux épreuves? Par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, si chacun d'entre nous essaye de regarder les bienfaits dans lesquels il vit, on n'aurait pas un instant pour se plaindre. On n'aurait pas un instant pour être en colère contre ce qui nous arrive. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est digne de louange, et ceux qui sont dans la louange, Dieu ne peut leur inscrire qu'une destinée noble et digne de cela. Allah il dit: ô homme, ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ce bienfait extraordinaire. Tu habites une maison, tu payes le loyer, tu payes l'électricité, tu payes les factures, tu achètes de la nourriture, tu payes, tu veux des loisirs, tu payes. La vie d'ici-bas, c'est comme ça. Mais tout ce qui vient de Dieu comme bienfait, on a l'impression que c'est... Il n'y a pas nécessité de remercier ou d'être reconnaissant ou de louer Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors que Dieu ne demande pas le prix, parce que personne ne pourrait donner le prix pour le moindre bienfait dans lequel on se trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque être humain que Dieu a créé, eh bien, il est constitué de 360 articulations.
Et vous pouvez demander aux spécialistes et aux experts. Très récemment, uniquement dans l'histoire de la médecine, que la médecine a pu dénombrer le nombre d'articulations dans le corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il nous renvoyait cet exemple et cette exhortation en nous disant le fait que tu te lèves chaque jour et que tu peux bouger tes mains, tu peux bouger ta tête, ton corps, te baisser, te relever, tout cela, ça a un prix et chacun devrait sortir une sadaqa pour chaque articulation de son corps. Par jour, tous les jours, une sadaqa pour chaque partie du corps, 360. Qui peut faire cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre l'infinie générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il montre et il ouvre les portes des bonnes actions. Le fait de dire la ilaha illallah, c'est une aumône. Le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, c'est une aumône. Le fait d'aider quelqu'un, c'est une aumône. Le fait d'enlever quelque chose qui gêne sur la voie publique, c'est une aumône. Sourire à ton frère, c'est une aumône. Dire une bonne parole, c'est une aumône. Celui qui fait cela, il rentre le soir, il a sauvé et affranchi sa personne de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit dans une autre version, et celui qui fait 2 rak'a de la prière de Duha, c'est l'équivalent de tout cela. 2 rak'a de Duha, qu'on appelle Salat al-Awwabin, la prière des repentants. Et dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui effectue 4 prières en début de journée, et la majorité des savants ont interprété cela comme étant la prière de Duha. Je me charge du reste de sa journée. Qu'Allah se charge de notre vie tout entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi ceux qui le louent dans toutes les circonstances. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما رزقت وقيت حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على القرآن. اللهم لك الحمد على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك من لدى كلماتك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم استعملنا فيما يرضيك ويعز هذه الأمة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحباب، أخ يسألكم الدعاء لزوجته بارك الله فيهم. Un frère qui a été très très généreux, qu'Allah le récompense envers la mosquée, vous demande d'invoquer Dieu pour sa femme, barakallahu fikum, ainsi que pour une autre sœur qui demande الدعاء. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم، اللهم رب الناس أذهب الباس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا عافي مبتلانا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كذلك بعد الصلاة صلاة الجنازة بارك الله فيك على امرأة رجلين. Après, donc après la prière mortuaire, 2 hommes.